ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने 9 सूत्री मांग को लेकर ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट के जिला मजिस्ट्रेट को एक प्रतिनिधि डेपुटेशन जारी की। डेपुटेशन के बाद प्रतिनिधियों ने पार्टी के जिला कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया। सीपीआईएम ऊनकोटी जिला समिति के सचिव कृष्णेंदु चौधरी, कुमारघाट उप विभागीय समिति के सचिव स्वपन वैष्णव और ऊनकोटी जिला समिति के सदस्य यानी विधायक मुवस्वर अली संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित थे। संवाददाता सम्मेलन में जिला सचिव कृष्णेंदु चौधरी ने कहा, कोरोना के चरम मामलों में आयकर का भुगतान नहीं करने वाले प्रत्येक परिवार को प्रति महीने कम से कम 60,500 नगद में वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। मुफ्त में 10 किलो अनाज दी जानी चाहिए और जल्द से सभी को मुफ्त में टीका लगाया जाना चाहिए। उन सभी मांग के साथ 9 सूत्रीय मांग को लेकर उन्होंने डेपुटेशन प्रदान किया। सारा भारतवर्षे আমাদের একটা ডিমান্ড ছিল যে যারা আয়কর দেন না ইনকাম ট্যাক্সের বাইরে সেই সমস্ত পরিবারকে মাসে ন্যূনতম 7,500 টাকা করে নগদে আর্থিক সাহায্য করে পরিবার পিছু 10 কেজি করে খাদ্যশস্য বিনামূল্যে সরবরাহ করে এবং এই যে টিকা করোনার যে টিকাটা এটা বিনামূল্যে সব অংশের মানুষকে যাতে দ্রুত সকলকে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। 4 নম্বর যে ডিমান্ডটা আমাদের ছিল যে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শিক্ষাবর্ষ যাতে ক্ষতি না হয় তার বিবেচনা করে নতুন ক্লাসে ভর্তি ও পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের দ্রুত উদ্যোগ সেখানে যাতে গ্রহণ করা যায় এবং কোভিডের টেস্ট সেখানে পরিমাণটা বাড়াতে হবে। এখন কিন্তু সেভাবে যত টেস্ট হচ্ছে সংখ্যাটা বাড়ছে কিন্তু সেখানে টেস্টের বিষয়টা কিন্তু খুব কম, টেস্টিংটা সেখানে হচ্ছে না। আমরা বলছি যে সেখানে টেস্টিংটা বেশি করে করতে হবে এবং মহকুমাগুলোর মধ্যে একাধিক কোভিড হাসপাতাল এবং শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার যোগান পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ যাতে থাকে তার ব্যবস্থা